ओम शांति। आज के बाबार 10-11-2020 मुरली। आज के बाबार मुरलीर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন बच्चे তুমি सारा दिन এই চিন্তনই করো যে কি করে আমি নিজের আত্মাকে সত্যপ্রধান বানাবো। কেন যত তাড়াতাড়ি আমরা সত্যপ্রধান হব তত তাড়াতাড়ি আমরা বাড়ি ফিরতে পারবো। তো বাবা বলছেন নিজেকে বারবার চেক করো যে আমার মধ্যে কোনো অবগুণ তো নেই, মায়া আমার দ্বারা কোনো গাফলত কাজ তো করে দিচ্ছে না। তারপরে বাবা আজকে প্রশ্ন করছেন যে তোমাদের মুখ থেকে কি একটা শুভ বচন যেন সবসময় বেরোয়। তো বাবা বলছেন যে সবসময় এটা বলো যে আমরাই নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হব। আমরা সত্যযুগে সাধারণ পদ পাবো না, প্রজা হব না, আমরা তো উঁচু পদেই যাব। তো এই লক্ষ্যটা রাখো। তো যেমন লক্ষ্য রাখবে সেরকম লক্ষণ চলে আসবে। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে সারাদিন তুমি যতই কর্মে ব্যস্ত থাকো না কেন, কিন্তু বাবাকে ইয়াদ করার জন্য বিশেষ টাইম বের করো। আর বাবাকে ইয়াদ করে 21 জন্মের ইনকাম করো। বাবার ইয়াদ দ্বারাই তুমি আত্মা সত্যপ্রধান হবে, তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। মায়া তোমার যে জ্ঞান যোগ পবিত্রতার ডানা কেটে দিয়েছে, বাবা আবার তোমার মধ্যে পবিত্রতার বল ভরে দেবে। আর এই পবিত্রতার শক্তি দ্বারাই তুমি আত্মা আবার পরমধাম পর্যন্ত উঠতে পারবে, নালে অপবিত্র আত্মা ডাইরেক্ট পরমধাম পর্যন্ত উঠতে পারবে না। তো বাবা এখন তোমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছে। তারপরে বাবা বললেন যে লৌকিক পড়াইতে যেমন স্টুডেন্টদের নেশা থাকে যে আমাকে একদম হাইয়েস্ট নাম্বার আনতেই হবে, আমাকে ফাইনাল পরীক্ষায় পাস হতেই হবে, তো সেরকম তোমাদেরকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা বাবার এই পড়াতে আমরা একদম নাম্বার 1 যাব। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে যেমন ব্রহ্মা বাবা নাম্বার 1 ফরিস্তা হয়েছিলেন, সেরকম তোমাকেও ব্রহ্মা বাবাকেই ফলো করতে হবে নাম্বার 1-এ যাওয়ার জন্যে। আর কাউকে দেখার দরকার নেই, একমাত্র ব্রহ্মা বাবাকেই ফলো করো। তো এইভাবে বাবা অনেক কিছু আজকে ধারণার শিক্ষা দিয়েছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনবো। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो, कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। বাবা বলছেন যে মিঠে বাচ্চে আত্মাকে শতপ্রধান বানানোর চিন্তা করো, মানে কোনো রকম যেন কমজোরি তোমার মধ্যে না থেকে যায়, মায়া তোমাকে দিয়ে কোনো ভুল না করিয়ে দেয়, এই জন্যে অ্যাটেনশন রাখো। আজকে বাবা প্রশ্ন করছেন तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে তোমাদের মুখ থেকে কি একটা শুভ বচন যেন সবসময় বেরোয়। তো বাবা উত্তরে বলছেন सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। বাবা বলছেন যে মুখ থেকে সব সময় এই শুভ শব্দ বলো যে আমরাই নর থেকে নারায়ণ হব, আমরা সাধারণ প্রজা হব না, আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম আর আমরাই হব। বাবা বলছে এটা আমরা মুখে তো বলি কিন্তু লক্ষ্য এটা খুবই উঁচু, এই জন্যে বাবা বলছে খুব তোমাকে সাবধানে থাকতে হবে। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मेल देखना है। बच्चे रोज নিজের चार्ट चेक करो, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। বাবা বলছে তোমার লক্ষ্য হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ হওয়া, তো এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে থাকো, পুরুষার্থ করতে করতে মানে বাবা বলছে हार्ट फेल हो ना। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। বলছে যখন তোমরা কাউকে ক্লাস করাচ্ছ তখন ভাই বোনদেরকে বলো যে নিজেকে আত্মা ভেবে বসো এবং বাবাকে স্মরণ করো। यह स्मृति दिलानी चाहिए, तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है,
हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। बाबूजी এটা তো তোমরা ভালো করে বুঝে নিয়েছো যে এটা জ্ঞান মার্গ, এখানে ভক্তি মার্গের কিছুই নেই। तो ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बहुत जरूरी है और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। বলছে অন্য কোনো সৎসঙ্গে এই শব্দটা আসবেই না যে নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে স্মরণ করো। এটা একমাত্র বাবাই এই জ্ঞান আমাদেরকে দিচ্ছেন। বাবা বলছেন আজকাল অনেক আর্টিফিশিয়াল সংস্থা বেরিয়ে গেছে। तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके। বলছে অনেক সংস্থাতে এরকম আত্মার জ্ঞান বলা হচ্ছে কিন্তু আসল মিনিং কেউই জানে না। समझाने का अक्ल ही नहीं आएगा। यह तुमको ही बाप कहते हैं। यह बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है माँ में कम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे, तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। बाबा बोलছেন যে গীতাতেও এই অক্ষর আছে যে সকল ধর্ম ছেড়ে নিজেকে আত্মা ভেবে তুমি আমাকে স্মরণ করো। তো বাবা বলছেন যে বাস্তবে যখন আমরা এই পৃথিবীতে আসছি না, পরমধামে যখন থাকছি তখন তো আত্মার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই। আত্মা একদম আলাদা, একদম ন্যারা প্যারা। তো বাবা বলছে সেই স্টেজে তোমরা চলে যাও। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। गायन भी है ना, अकेले आए हैं अकेले जाना है। বলছে এখানে তোমার এত সম্বন্ধ, এত আত্মীয় স্বজন, কিন্তু যখন আমরা এখান থেকে রিটার্ন জার্নি পরমধাম যখন ফিরে যাব তখন একদম একা ফিরে যাব, তখন কেউ সঙ্গী সাথী থাকবে না। तो इसका अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त बनते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। बाबा বলছে তোমাদের হচ্ছে রাজযোগ, এবং যারা হঠযোগ করে তারা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্যে হঠযোগ করে, কিন্তু হঠযোগ আলাদা আর রাজযোগ আলাদা। হঠযোগ শরীরকে সুস্থ করে আর রাজযোগ মনকে সুস্থ করে। তো বাবা বলছে সত্যযুগে সবাই এত হেলদি হবে, এত সুস্থ হবে যে সেখানে কোনো হঠযোগ বা প্রাণায়াম বা কোনো রকম শারীরিক ব্যায়াম করারও প্রয়োজন থাকবে না। তো यह सब यहाँ इस छी दुनिया में करते हैं। বলছে এখানে এত অসুখ বিসুখ আছে বলে মানুষ এই সমস্ত হঠযোগ করছে এখানে। तो यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है उनमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह किसी को भी पता नहीं है। वहाँ हर एक चीज़ नई है। गीत में भी है ना, जाग सजनिया जाग। বাবা বলছেন যে একটা গান আছে যেখানে শব্দ হচ্ছে জাগ সজনিয়া জাগ, মানে বাবা আত্মারূপী সজনীকে বলছে হে সজনী আমার তোমরা জেগে যাও, তোমার জন্য নতুন যুগ আসছে।
तो नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। तो अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे ना। সেই কলিযুগকে তো এখন কেউ সত্যযুগ বলবে না, কেন সবাই এটা অনুভব করছে যে চারিদিকে কত পাপ হিংসা, হ্যাঁ, এবং অত্যাচার বেড়ে গেছে, অনাচার বেড়ে গেছে, তো এটাকে তো নিশ্চয়ই সত্যযুগ বলা যাবে না। तो अभी कलयुग है, ये तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। বলছেন এমন কোনো টিচার দেখেছো যে তোমাকে এটা বলবে যে আমি তোমাকে পড়াচ্ছি এই জন্মে আর তুমি প্রারব্ধ পাবে অন্য জন্মে? তো বলছে এটা একমাত্র শিব বাবা परम टीचर ही তোমাকে এই কথা বলতে পারে। तो बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं है। बाबा বলছেন যে যখন মানুষ কোনো ব্যবসাতে বসে আছে বা চাকরি করছে তখন তো যোগ লাগানো একটু মুশকিল হয়, কিন্তু বলছে যে তোমার কাজ হয়ে যাচ্ছে একটু সময় পেলেও তোমরা যোগে বসো, যোগ দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে। और कोई उपाय नहीं है, तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, तो वहाँ आयरन एजेंट आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। বলছে মায়া এখন তোমাদের পবিত্রতার ডানা একদম কেটে দিয়েছে, এই জন্য আত্মা উড়তে পারছে না উপরে। বাবা এখন এসে আমাদেরকে জ্ঞান যোগ পবিত্রতার ডানা দিয়েছেন, তাই আত্মা পরমধাম একদম সোজা উড়ে যাবে। আত্মা है सबसे तीखा রকেট। বাবা বলছেন যে আত্মার এত তীক্ষ্ণ একটা রকেট যে আত্মার রূপী রকেটের সঙ্গে কোনো বৈজ্ঞানিকের যারা রকেট সেটা একদম ম্যাচ খাবে না। বাবা বলছে এত তীক্ষ্ণ রকেট যে আত্মা একটা দেশে একটা বডিতে সে কিভাবে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জন্ম নিয়ে নিচ্ছে, মানে একটা দেশ থেকে সে আরেকটা দেশে একদম সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে। तो तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। तो ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? বলছি স্কুলে যারা স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে তো সেই সাবজেক্ট তাদের মনে থাকে, তোমাদের বুদ্ধিতে কি আছে? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। বলছে মন এবং বুদ্ধি এটা শরীরের পার্ট নয়, এটা আত্মার পার্ট। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। বাবা বলছেন যে যা কিছু কর্ম করছে আত্মা করছে, তো বাবাও একটা আত্মা, কিন্তু বাবা যেহেতু সব দিক থেকে পরম সুপ্রিম অথরিটি, এই জন্য বাবাকে বলা হয় পরম আত্মা। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है, यह भी किसी को पता नहीं। जो उस बाप में संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे होते हैं। বলছে বাবার মধ্যে যে সংস্কার আছে সেটা বাবা এখন আমাদের মধ্যে ভরছেন। যেমন বাবা জ্ঞানের সাগর, বাবা প্রেমের সাগর, বাবা আনন্দের সাগর। তো সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্রতার সংস্কার বাবা এখন আমাদের মধ্যে ভরছেন। तो अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है ना कि कहाँ हम फेल ना हो जाएं। বলছে যারা ভালো স্টুডেন্ট তারা তো একটা চিন্তা করে যে আমরা যেন ফেল না হয়ে যাই। তো বাবাও বলছে যে তোমরাও সব সময় এটা টেনশন রাখো যে আমরাও যেন মায়ার সঙ্গে লড়াই করতে করতে ফেল না হয়ে যাই।
इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ भी खामी न रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। আমরা যতই পুরুষার্থ করার চেষ্টা করি কিন্তু মায়া আমাদেরকে নানান রকম প্রলোভন দিয়ে দেয় আর আমরা বাবাকে ভুলে যাই, বাবার শ্রীমতকে আমরা ভুলে যাই। माया तुमको हर बात में भुलाती है, आत्मा चाहती भी है चाट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करें, परंतु माया चाट रखने नहीं देती है। বলছে আমরা চাই যে আমরা সারাদিন আজকে বাবার শ্রীমতেই চলবো, বাবার শ্রীমতের বাইরে কোনো কাজ করব না এবং রাতের বেলা চাট লিখবো বাবার কাছে, কিন্তু বাবা বলছেন যে মায়া নানানভাবে তোমাদের বুদ্ধিকে ঘুরিয়ে দেয়। और तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखें, व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं, तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है। বাবা বলছেন যেমন ব্যবসায়ীরা রোজ রাতের বেলা নিজের লাভ লোকসানের কি রাখে, তারা খাতা চেক করে, তো ঠিক সেরকম তোমরাও তোমাদের তো ইনকাম 21 জন্মের আছে, তো তোমরা খাতা চেক করবে না যে আমার কিভাবে আমার ইনকাম হচ্ছে বা আমি কি এমন ভুল করছি যাতে আমার ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে, আর যেটুকু ঘাটতি হবে সেটা 21 জন্মের জন্য ঘাটতি, আর যেটাই ইনকাম হবে সেটা 21 জন্মের ইনকাম। তো বাবা বলছে এটা খুবই বড় ব্যবসা, তো তোমরা রোজ রাতের বেলা নিজের পোতামেল চেক করো, রেজিস্টার চেক করো, इसमें गफलत नहीं करनी है। বলছে এটাতে গফলত করো না। बच्चे बहुत गफलत करते हैं, इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो, बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं। শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার জন্য বলছেন যে ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা সূক্ষ্ম বতনে ফরিস্তা রূপে দেখছো এবং সত্যযুগে তোমরা কৃষ্ণ রূপে দেখবে। তো ব্রহ্মা বাবাও এখন খুব পুরুষার্থ করছেন, वंडर भी खाते रहते हैं, बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। এটা ব্রহ্মা বাবা নিজের অনুভব শোনাচ্ছেন যে আমি বাবার ইয়াদে চান করি, বাবার ইয়াদেই আমি খাওয়া খাই, তাও আমি বাবাকে ভুলে যাই, আবার স্মরণ করি, তো এরকম আমিও পুরুষার্থ করছি তোমাদের মতন। तो बड़ी सब्जेक्ट यह है ना, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो। বলছে গীতাতেও লেখা আছে হে অর্জুন, দেহ সহিত দেহের সমস্ত ধর্মকে ভোলো, बाकी रही आत्मा तो देह को भूल अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। সেটা তো তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি যেই আত্মা দেহকে ছাড়বে তখন সে দেহকে কিছুক্ষণের মধ্যেই তো শ্মশান ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে, তাহলে তোমরা কিসের অহংকার করছো, কিসের অভিমান করছো, থাকবে তো সেই আত্মা। তো আত্মা যে এখন পতিত হয়ে গেছে, তমপ্রধান হয়ে গেছে, সেই আত্মাকে তোমাকে শতপ্রধান বানাতে হবে, এটাই হচ্ছে পুরুষার্থ, বাকি দেহের পিছনে সময় নষ্ট করো না। तो मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। बाबा বলছেন যে ভক্তি মার্গে মানুষ এটা জানে যে আত্মাই পরমাত্মা, তো এই জন্য পরমাত্মার মধ্যে যেমন কোনো পাপ পুণ্যের লেপ ছেপ লাগে না, তো আত্মার মধ্যেও লাগে না। তো যা কিছু পাপ পুণ্য হচ্ছে সব কিছু দাগ লাগছে শরীরের মধ্যে, তো যদি শরীরের মধ্যে পাপের দাগ লেগে আছে তো সেটা গঙ্গা জলে ডুবাও, গঙ্গা জলে ডুবকি নাও আর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাও। তো এইভাবে তারা আত্মাকে ভাবে নির্লেপ, তো এই জন্যে আরও বেশি পাপ বেড়ে গেছে। तो तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी ही देंगे ना। बाबा एकदम डायरेक्ट बोलছেন যে মানুষ তমোগুণী, तो शिक्षाओ तमोगुणी दिच्छे। सतोगुणी बना न सके, भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो में आती है, फिर तमो में आती है।
বাবা বলছেন যে প্রত্যেক জিনিসের 4টে স্টেজ আছে। প্রথমে সত্য প্রধান, মানে সত্যের মধ্যেও একদম প্রধান, মানে যেমন সোনা যখন, সোনার গহনা যখন বাড়িতে আনেন প্রথম দিন, তো তখন গহনা কত চকচক করে, তো একদম সেটা সত্য প্রধান স্টেজ। তারপরে কিছুদিন ব্যবহার করতে করতে তার মেন চমকটা কমে যায়, তো সেটা সত্য। তারপরে ধীরে ধীরে সোনা ক্ষয় হয়ে রজ, তারপরে একদম টেढ़া বাঁকা হয়ে যায়, বা তার মধ্যে হয়তো খাদ মেশানো হয়ে গেল, তো সেটা তম। তো সেরকম বাবা বলছেন যে এভাবে আত্মা সত্যযুগে একদম সত্য প্রধান ছিল। তো কনস্ট্রাকশন আর ডিস্ট্রাকশন হতা হ্যাঁ না, বা বলছে দুটো ওয়ার্ড আছে, একটা হচ্ছে নির্মাণ আর একটা হচ্ছে বিনাশ। তো দুটোই আছে, যদি কলিযুগ দুনিয়া বিনাশ হবে তাহলে নতুন যুগের নির্মাণ হবে। तो बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, यह पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना। বাবা বলছে যে নতুন দুনিয়া কি হবে তার প্রমাণ হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ। তারা সর্বগুণে সম্পন্ন, 16 কলায় সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদায় পুরুষোত্তম, সম্পূর্ণ অহিংসক, এরকম মনুষ্য শরীরের মধ্যে দেব আত্মা। তো এটাই হচ্ছে প্রমাণ যে সত্যযুগে এরাই হবে বিশ্বের মহারাজা এবং महारानी। तो यह नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, বলছে त्रेता যুগকে একদম নতুন দুনিয়া বলা যাবে না। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं ना तो ऊंच बन जाते हैं। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। বলছে যে দুনিয়া এটা জানেই না যে দেবী দেবতারা এত উঁচু কী করে হলো। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीच में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, তো ভক্তি মার্গের সমস্ত কর্মকাণ্ড খুব বাইরে থেকে আকর্ষণীয় মনে হয় এবং মানুষ সেদিকেই আকর্ষিত হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন যে দেখো, বীজের মধ্যে তো কোনো সৌন্দর্যতা নেই, আসল সৌন্দর্য তো গাছের মধ্যে আছে। তো বীজ হচ্ছেন বাবা আর গাছ হচ্ছে এই ভক্তি মার্গের সমস্ত সামগ্রী। तो भक्ति का कितना झाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भाव। বলছে জ্ঞানের ট্যাবলেট হচ্ছে একটাই, মন মনা ভাব। ভক্তি মার্গের বিস্তার কত বিশাল আছে। तो बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। तो राम राज्य रावण राज्य नाम तो है ना, राम राज्य का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवानुवाच मनमना भव। सो क्या ऐसे थोड़े कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। বাবা বলছেন যে 84 জন্মের এই রহস্য কেউ পৃথিবীতে কেউ জানে না। গীতাতে লেখা আছে মনমনা ভাব, কিন্তু মনমনা ভাব শব্দের অর্থটা কি যারা গীতা পাঠ করে তারা কেউ কিন্তু এটা স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবে না। तो गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। বাবা বলছেন তোমরা যে কোনো গীতা পাঠীদের সৎসঙ্গে গিয়ে বসে যাও আর শোনো যে ওরা কি শোনাচ্ছে। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा कल्प पहले भी मिले थे।
বাবা পুরনো বাচ্চাদেরকে বা নতুন বাচ্চাদেরকে বাবা জিজ্ঞেস করে যে আগে কখন আমার সঙ্গে মিলেছিলে? তখন যারা নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চারা আছে তারা কি বলে, হ্যাঁ বাবা 5000 বছর আগেও আমরা তোমার সঙ্গে मिलेছিলাম। तो बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। বলছে যে তোতা পাখির মতন বলছো না তো, मीनिंग सह बोलছো तो। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था। আবার বাবা তাদের নিশ্চয়ের পরীক্ষা করার জন্যে জিজ্ঞেস করে যে আমি আর তুমি কেন মিলেছিলাম আর আমার থেকে তুমি কি পেয়েছিলে। तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। तो তোমরা বলতে পারো হ্যাঁ বাবা তোমার থেকে আমরা বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য পেয়েছিলাম, তার মধ্যেই তো সমস্ত প্রারব্ধ চলে আসছে। तो भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब हैं। বলছে তোমরা বলো যে আমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছি বা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি, কিন্তু সেখানে রাজা রানী প্রজা সবাই তো শ্রেষ্ঠ, তো প্রজারাও সেখানে বলবে যে আমরা বিশ্বের মালিক। तो उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे, इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाबा বলছে তোমরা সব সময় শুভ বচন বলো যে আমরা তো নর থেকে নারায়ণই হব, সাধারণ নয়, দাস দাসী বা প্রজা হব না। तो बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है कि इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे वा नहीं। বলছে নিজের পুরো ভালো করে চার্ট দেখো যে এই অবস্থায় আমি যদি দেহ রেখে দিই তাহলে আমি উঁচু পদ পাবো কি পাবো না। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूँ। কতজনকে বাবার এই জ্ঞানের পথ দেখাচ্ছি, কতজনের আমি অজ্ঞান চক্ষুকে খুলেছি। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। বলছে যদি তুমি সেবা না করো তাহলে ভেবেই নাও যে তুমি প্রজাতে যাবে। तो अपनी दिल से पूछना है कि अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। যদি মনের অবস্থা খুব খারাপ আর সেই সময় যদি আমাদের শরীর মানে ছাড়তে হয় তাহলে আমরা কি পদ পাবো। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, फिर पोता मेल रख कर क्या करेंगे। অনেকেরা বাবার কাছে সারেন্ডার করে দেয় যে বাবা আমরা তো সারাদিন যোগই করি না, তাহলে আমরা কি চার্ট লিখব। তো उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। बस এটাই হচ্ছে হার্ট ফেল, মানে যেমন পরীক্ষার আগে স্টুডেন্ট একদম নার্ভাস হয়ে যায় আর ভাবে যে না আমি তো পড়াশোনা করিনি, তো আমি কি পরীক্ষা দেব, তো ওটাকে বলা হয় একদম ফেল, মতলব মানসিক দিক থেকে হার্ট ফেল হয়ে যাওয়া। তো সেরকম বাবার বাচ্চারাও আছে, তারা বাবার কাছে একদম সারেন্ডারই হয়ে যায় যে আমরা তো পুরুষার্থ করিনি, তো আমরা কি চার্ট লিখব। तो कई बच्चे समझते हैं कि बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, वह पढ़ते भी ऐसा ही हैं, ध्यान ही नहीं देते। যে তারা বাবার পড়াটাও এমন করে পড়ে যে কোনো অ্যাটেনশনই নেই। तो मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। বলছে এমন মিয়াঁ মিঠু হও না যে লাস্টে একদম ফাইনাল পেপারে তোমরা একদম ফেল হয়ে যাবে। अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। বাবা বলছে যে লক্ষ্যকে সবসময় স্পষ্ট রাখো যে আমরা ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছি আর এই পড়া কমপ্লিট করে আমরা এরকম দেবী দেবতা হব। तो यह भी वंडर है ना, कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आवे। सारा मदार पढ़ाई पर है, ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। বলছে এমন কোনো গল্প কাহানি নেই বা এরকম কোনো বাস্তব ঘটনা নেই
যে দেবতা বা অসুরদের মধ্যে কোনো প্র্যাকটিক্যালি কোনো যুদ্ধ হয়েছিল আর দেবতারা বিজয় প্রাপ্ত করেছিল, বাবা বলছে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি, তোমাদের যুদ্ধ হচ্ছে মায়া রাবণের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है? न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। বাবা বলছেন যে অসুর আর দেবতাদেরই যখন কোনোদিন যুদ্ধ হয়নি, তাহলে কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধ কি করে হবে? তো বাবা বলছে যে জ্ঞান মার্গে লড়াই, স্থূল লড়াই বা স্থূল কোনো যুদ্ধ, এই শব্দটা আসছেই না। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है, पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सकें, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है, तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते। बाबा आबार बोलছেন যে আত্মার পবিত্রতার ডানা কেটে আছে, তাই আত্মা তমোপ্রধান হওয়ার কারণে ডাইরেক্ট পরমধাম এত পবিত্র স্থানে যেতে পারে না। तभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं। এই জন্যে বাবা যখন আসেন তখন সমস্ত আত্মাকে শুদ্ধ পবিত্র করে বাবা গাইড হয়ে নিয়ে যান। তো এখন সকলের आत्मा पतित হয়ে আছে। तो यहाँ 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कौन वहाँ शरीर गया या आत्मा गई? বাবা বলছেন যে ভারতবর্ষে কেউ যদি মারা যায় তখন কি বলে যে ও স্বর্গবাসী হয়ে গেছে। তো বাবা বলছে যে জিজ্ঞেস করো যে স্বর্গবাসী কে হয়েছে, তার শরীরটা না তার আত্মা, কে স্বর্গবাসী হয়েছে? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा, वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। বলছে দেহটা তো তোমাদের সামনেই শ্মশান ঘাটে পোড়ানো হলো, আর বাকি থাকলো আত্মা। তো আত্মা কি করে স্বর্গে গেল? সে তো পাপ কর্ম করেছিল, তো পাপ আত্মা ডাইরেক্ট কিভাবে স্বর্গে যেতে পারে? আর 2 নম্বর, স্বর্গ তো এখন পৃথিবীতে স্থাপনই হয়নি, বা আকাশ লোকে কোথাও স্বর্গ ঝুলছে না, তো কোন স্বর্গে সে আত্মা গেল? বা বলছে এসব প্রশ্ন করো তাদের কাছে। তো উপরে কোনো গ্রহ নক্ষত্রে কোনো স্বর্গলোক নেই। तो मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। বলছে মানুষ এত অন্ধবিশ্বাসে পড়ে আছে কি যা শুনছে তাই সৎ সৎ বলে আসছে। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंच ते ऊंच है शिव, उनको ही याद करो, सिमरन करो, माला भी देते हैं ना, शिव शिव कहते माला फेरते रहो, बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। बाबा भक्ति मार्गेर एक एकटा देखाচ্ছে লীলা যে কি করে গুরু গোসাইরা ভক্তদেরকে বলে যে মালা জাপ করো আর শুধু শিব 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 বলো। তো বাবা বলছে যে একদিকে আঙ্গুলে মালা জাপ করছে আর একদিকে মুখে শিব শিব বলছে, তাতে কি তাদের উদ্ধার হয়ে যাবে? শিব কে আছে তাকেই তো জানে না। तो यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। বাবা বলছে আমি তো একটাই কথা শুধু তোমাদেরকে বলছি যে আমাকে স্মরণ করো আর আমার ইয়াদ দ্বারাই তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। শিব শিব মুখ से कहना नहीं है। বাকি ভক্তি মার্গের মতন সারাদিন আমাদেরকে ও বাবা বা শিব শিব এসব বলার দরকার নেই। बाप का नाम बच्चा थोड़े ही सिमरन करता है, यह है सब गुप्त। বলছে কোন বাচ্চা আছে যে সারাদিন নিজের বাবার নাম উচ্চারণ করতে থাকে? किसी को भी पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, आगे चल ड्रामा क्या सिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है।
বলছে ড্রামা তোমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছে, কি দেখাচ্ছে, এগুলো সব সাক্ষী হয়ে তোমাদেরকে দেখতে হবে। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा। বলছে আগেই বাবা যদি সাক্ষাৎকার করিয়ে দেয় তাহলে তো ড্রামার সমস্ত রহস্যই খুলে যাবে, সাসপেন্স খুলে যাবে। তো বাবা বলছে যে না, বাবা এখন তোমাকে সাক্ষাৎকার করাবে না, তোমরা নিজের চোখে দেখবে যে কি কি ড্রামাতে নতুন नतून सीन আসছে। फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे, जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात अल्लफ पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियाँ लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, यह तो बिल्कुल ठीक है। বলছে অনেক সময় যারা বাবার খুব পাক্কা বাচ্চা, নিশ্চয় বুদ্ধি যারা, তো তারা পরীক্ষাতে লিখে দেয় যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয় শিব। তো বাবা বলছে তোমরা একদম কারেক্ট লিখেছো, হয়তো সেই পরীক্ষায় ফেল হয়ে যাবে কিন্তু বাবার পরীক্ষাতে তোমরা পাস হয়ে গেছো। तो भल ऐसे कहते हैं परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिलें। বাবা বলছে যে তুমি লিখে দিলেই তো মানুষ মেনে নেবে না যে গীতার ভগবান শিব বাবা আছে, বা তারা বুঝেও নেবে না। যদি বুঝে নেয় তাহলে তো ছুটে বাবার কাছে চলে আসবে। वर्षा लेवें एक को भी निश्चय नहीं बैठता है, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती है। भल करके लिखते भी हैं कि आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझें वह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग के धक्के खाए, वह अब बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं। বাবা বলছে যে অনেকেরা তোমাদের জ্ঞান শুনে বলে যে আপনাদের জ্ঞান খুব ভালো, কিন্তু এত সাহস নেই যে জ্ঞান মার্গে চলবে বা বাবাকে বুঝবে। তো বাবা বলছে যদি নিশ্চয় এসে যায় যে যাকে আমরা জন্ম জন্মান্তর খুঁজছিলাম, যার জন্য আমরা এত মন্দিরে মন্দিরে ছুটে বেরিয়েছি, বা এত গুরু গোসাইদের আমরা চরণ ধুলাই করে অমৃত খেয়েছি, তো বাবা বলছে সেই ভগবান এসেছে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তো সেরকম যদি নিশ্চয় হয়ে যায় তাহলে মানুষ ছুটে চলে আসবে। कि अब वही बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। আচ্ছা এখন বুঝতে পারছে না, কিন্তু যতদিন কাছে আসবে তত মানুষ বুঝবে আর ছুটে আসবে। अगर बाप को पहचाना है, ऊंच ते ऊंच भगवान है तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ধারণার জন্য মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। বলছেন যতই তুমি ব্যস্ত থাকো কিন্তু একটু সময় বের করেও তুমি বাবাকে স্মরণ করো, তবে তোমার আত্মা পাবন হবে। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है, বলছে কোনো রকম आसुरी কাজ করো না। 2 নম্বর पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। বলছে নিজের আর অন্যের কল্যাণ করো, পড়া পড়ো এবং অন্যকে পড়াও,
মিয়া মিঠু হও না। মিয়া মিঠু মানে যে নিজে আমি ধারণা করছি না, অন্যকে বলছি, তো এরকম মিয়া মিঠু হও না। বাবার ইয়াদ করে আত্মার মধ্যে শক্তি ভরতে হবে। আজকের वरदान, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। বলছে সাকার বাবাকে ফলো করে একদম নাম্বার 1-এ যাওয়ার জন্যে সম্পূর্ণ ফরিস্তা হও। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। বাবা বলছে নাম্বার 1 আসার সহজ সাধন হচ্ছে যে नंबर 1 ने ब्रह्मा बाबा ताके फॉलो करो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। বলছে অনেককে না দেখে এককেই দেখো আর একজনকেই ফলো করো। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। বলছে আমি ফরিস্তা, এটাই মন্ত্র একদম পাক্কা করে নাও, তাহলে বাবার সঙ্গে আমাদের যে পার্থক্য সেটা মিটে যাবে আর আমরা ব্রহ্মা বাপ সমান হয়ে যাব। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। বলছেন যে তাহলে আমরা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাব তখন আমরা ফরিস্তা হয়ে আমরা সারা বিশ্বকে রাহত দেব আর এদিকে বিনাশের কাজ আরম্ভ হবে। তো संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। তো আছে যদি সম্পূর্ণ ফরিস্তা হতে চাও তাহলে সাকার বাবাকে ফলো করো। আজকের স্লোগান, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। বাবা বলছেন মনন চিন্তন করলে, জ্ঞানের মনন চিন্তন করলে খুশি রূপী মাখন পাওয়া যায়, আর মাখন খেলে যেমন শরীর হেলদি হয়, শক্তিশালী হয়, সেরকম এই খুশি রূপী মাখন খেলে আত্মা শক্তিশালী হবে। ওম শান্তি।